Bonjour, bonjour. Alors, je commence tout de suite la leçon d'aujourd'hui. On va savoir quand j'utilise l'auxiliaire être et quand j'utilise l'auxiliaire avoir. Écoutez bien les deux phrases. Je montais la valise au quatrième étage. Je suis montée au quatrième étage. Les deux phrases utilise le même verbe et le verbe monter, mais le verbe monter utilise dans la première phrase l'auxiliaire avoir et dans la deuxième phrase l'auxiliaire être. Alors on va savoir quand j'utilise l'auxiliaire être et quand j'utilise l'auxiliaire avoir. وهذه البروبليم تاع الماجوريتي des élèves اللي ما يعرفوش وقتاش يستعملوا l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. ساعة نبداو ناخذوا الêtre و avoir comme étant des verbes. Ce sont des verbes du troisième groupe. نلقاو بالطبيعة نعرفوا اللي لي فيرب يتقسموا لتروا جروب. عندنا بروميير جروب ودوزيام جروب تروازيام جروب être و avoir هما في التروازيام. هو اش معناتها لو فيرب être اللي هو فيرب ديتا دو موفمون دو بلاسمون. اما هو باش نعطيه لكم الاخر هو فعل الكونية. اش معناتها فعل الكونية؟ être يعني يكون. داكور. نمشي للفيرب avoir. الفيرب avoir هو لو فيرب دو بوسيسيون، فعل الملكية. أملك حاجة نملكها. j'ai un stylo. j'ai un stylo. لو فيرب être je suis fâchée. هذه الحالة نتاعي je suis fâchée. لا عداني je suis heureuse توا. باهي نمشيو توا je conjugue alors le verbe être au présent. بالطبيعة باش نبداو باللي برونون بيرسونيل اللي هما الضمائر. شنو هما لي برونون بيرسونيل؟ جو، tu, il, elle, nous, vous, il ou elle. Je commence par le verbe être. هذه اللعبة مزيانة برشا، هي لعبة البازل كيما لعبة البازل. alors je commence. je le verbe être au présent. Je suis, c'est bien. Tu, oui, tu es, c'est bien. Il, allez, il est, oui, masculin. Elle est, c'est bien. Nous sommes, c'est bien. Vous êtes, très bien. Et au pluriel, ils sont, c'est bien. Ou elle au pluriel féminin, elles sont, c'est très très bien. Alors, passe, verbe avoir. Alors, كالعادة عندي je كيما البازل. نبدأ بالpronom personnel. j'ai. Le verbe avoir, j'ai. Au présent, le verbe avoir. Au présent, j'ai. D'accord. Tu, y as. C'est bien. Il. Alors, il faut réfléchir. Il. Et là, c'est très bien. Elle, féminin singulier. Elle a. Très bien. Nous avons. Très très bien. Vous avez. Elle et il. Au pluriel. Elles ont. Ils ont. D'accord, c'est très bien. Alors, قلنا اللي هذوما les verbes être ou avoir في البريزون. D'accord. Bien. Alors, قلنا اللي هذوما les verbes être ou avoir في البريزون. داكوغ. اللي هما قلنا الفيرب être فعل الكونية اللي هو يكون. لو فيرب avoir فعل الملكية اللي هو فعل بوسيسيون. داكوغ. توا باش نشوفوهم كوم étant des auxiliaires. شنو معناتها auxiliaire؟ auxiliaire les enfants معناتها فعل مساعد ديما يعاون في الناس. شكون هما الناس؟ اللي هما لي فيرب. alors l'auxiliaire
aide les autres verbes à se conjuguer dans les temps composés. شنو هما les temps composés اللي هما الأزمنة المركبة. باش نفهمك بشوية بشوية. l'auxiliaire يعاون في les verbes الآخرين باش يتصرفوا في الأزمنة المركبة اللي هما مثلا plus que parfait passé composé. D'accord. نبدأ. Dans la langue française, la plupart des verbes ou bien la majorité des verbes se conjuguent avec le plus que parfait passé composé. D'accord? نبدأ. Dans la langue française, la plupart des verbes ou bien la majorité des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Sauf il y a des exceptions bien sûr. Pour le verbe être. Pour le verbe être, il y a 15 verbes se conjuguent avec le verbe être. اللي باش نعطيه لكم بعد الفيديو هذايا في شيما اسمها maison d'être. الميزون هذه فيها les verbes اللي se conjuguent avec l'auxiliaire être. D'accord. Les verbes هذوما هما شنوما؟ هما des verbes de mouvement, de déplacement, d'état وعندهم des sens des sens contraires. اللي هما شنوما؟ naître contraire mourir ou bien décéder, monter contraire descendre, entrer sortir, rentrer ressortir, arriver partir, contraire. اللي هما شنوما؟ naître contraire mourir ou bien décéder, monter contraire descendre, entrer sortir, rentrer ressortir, arriver partir, contraire mourir ou bien décéder, monter contraire descendre, entrer sortir, rentrer ressortir, arriver partir, aller venir, passer rester. Le verbe هذوما اللي كنت نقول عليهم هما se conjuguent avec l'auxiliaire être. Ou bien sûr les verbes هذوما عندهم des dérivés. شو معناتها dérivé؟ ما تدخلش بعضك. شو معناتها ديريفي؟ مثلا البارتير ديريفي نتاعو repartir معناتها مشتق من نفس الفعل. هما مشتقات من نفس الفعل. مثلا sortir ressortir هذوما يتسموا مشتقات نتاع الافعال اللي كنت نقول لك فيهم اللي هما se conjuguent avec l'auxiliaire être اللي باش تلقاهم في اخر الفيديو في شيما اسمها maison d'être. D'accord. بخلاف الافعال هذوما il y a les verbes pronominaux. شو معناتها pronominaux اللي هما مثلا par exemple se laver par exemple se laver se doucher se lever هذوما افعال نسميهم les verbes pronominaux اللي se conjuguent avec l'auxiliaire être. mais là الافعال les verbes اللي باش نلقاوهم في la maison d'être و les verbes pronominaux اللي هما alors ces verbes utilisent l'auxiliaire être. D'accord. نمشيو توا l'auxiliaire avoir. قلنا tous les verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir majorité. باش نقول لكم على اكسبسيون اخرى زاده. وين تلقى سي او دي معناتها جمله فيها سي او دي راك انت باش تستعمل لوكسيليير افوار. وين تلقى جمله فيها سي او دي راك باش تستعمل لوكسيليير افوار. باغ اكزومبل باش نعطيك اكزومبل جو سوي تومبي جملة مفيدة واضحة. je suis tombée أهوكا معناتها avec l'auxiliaire être. توا باش نستعملها في l'auxiliaire avoir. اسمعني مليح. j'ai tombé la clé de ma maison. شفتوا فيها j'ai tombé quoi? j'ai tombé quoi? la clé de ma maison. فيها COD. alors أي جملة فيها COD تستعمل l'auxiliaire avoir. d'accord. دي وش معناتها السي او اي. داكوغ. هو سي او دي ديما ما فيهوش بريبوزيسيون راه معناتها هو ريبونس على كيستيون كي وكوا. سي او دي ديما هو ريبونس على كيستيون كي وكوا. مثلا لهنا جي تومبي كوا لا كلي دي ما ميزون. داكوغ. هذايا اجابه على كيستيون يبدا بكوا. اذا كان سي او اي راهي فما بريبوزيسيون. اش معناتها بريبوزيسيون؟ يعني مثلا باش نستعمل باش يكون ريبونس على كيستيون اللي هو مثلا اكي اكوا
de quoi, avec qui. هذوما الفرق ما بين السي او اي والسي او دي. اما تو نزيد نفهمهاكم اكثر. الوغ ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هذا هو الفرق ما بين وقتاش نستعمل لوكسيلير اتر ووقتاش نستعمل لوكسيلير افواغ. داكوغ. الوغ بعد الفيديو هذا تو نهبط لكم وقتاش نستعمل لوكسيلير اتر ووقتاش نستعمل لوكسيلير افواغ. D'accord. Alors, بعد الفيديو هذا تو نهبط لكم chemin de la maison d'être. D'accord. Et merci beaucoup. Et n'oublie pas chaîne YouTube عيش القراية بطريقتك. Merci beaucoup.